हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग की बांग्लादेश की ट्रिप की डे 2 है एंड सुबह से हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल चल रही है हम लोगों की, बिकॉज प्रैक्टिस है। फिर प्रैक्टिस करते करते हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, तो वी आर टू मच बिजी। आफ्टर समटाइम्स हम लोगों की इवेंट स्टार्ट होने वाली है और सबसे बड़ी बात, हम लोगों की एक साइड में प्रैक्टिस हो रही है, एक साइड में मेकअप चल रही है। सो सीरियसली हम लोग सब कोई पर्सन इतना बिजी है, कांट इमेजिन। सो हम लोगों की प्रैक्टिस ये छोटा मोटा मतलब झलक आप लोगों को ऑब्वियसली ज़रूर दिखाएंगे, उसके साथ साथ मेकअप का भी छोटा मोटा झलक दिखाएंगे। मेरे बैग में तो मेकअप हो ही रहा है, सो आई विल शो यू। এবার ব্যাক করে গিয়ে নিচে দাঁড়াবো, এই ব্যাক করে গিয়ে নিচে দাঁড়াবো, ব্যাক করে গিয়ে নিচে দাঁড়াবো না ফুল বেরিয়ে যাবো। ওকে, আমি বুঝেছি। প্রথমেটা হচ্ছে 1.5, ফার্স্টটা হাফ হচ্ছে রিভার্স 1.5, ফার্স্ট হ্যাঁ ফার্স্টটা 1.5 মিডিলে গিয়ে আসতে বলি 1.5 की फर्स्ट जो कोई की जाती है এটা রিভার্স করা। ঠিক আছে, হ্যাঁ মিল, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, সেকেন্ড জায়গায় চলে এসো। আচ্ছা চিনি দিয়েছে আমার সব না কথা কেন। আচ্ছা ভাই পড়ে দাও। হ্যাঁ দাঁড়া, হ্যাঁ একটু ওদিকে সেট করে কি এবার তোর হাত অন্য জায়গায় সেট করা যাবে। আচ্ছা না, তুই বল, আমি একটু ভিডিওটা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল 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 রেহান, বল কি বলছিলি? পরে বলবো গ্রুমারকে সম্মান দিয়ে কথা বল। আচ্ছা আমি গিয়ে ফ্রন্টে যাব, তুমি পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে। একদম ফ্রন্টে আসলাম। ওকে হ্যাঁ, এবার দুজনে একসাথে মুভ কর। ওকে, মিডে গিয়ে জয়েন কর দুজনকে। ও ক্রসিং, ও আচ্ছা না ক্রসিং, দ্যাটস নট ক্রসিং এট অল। তুই আমি তুই বললাম হ্যাঁ, ওখান থেকে এসে তুইও মিডলে দাঁড়াবি, আমি ওখান থেকে সামনে বসে দাঁড়াবি। এটা মানে এটাই শুরু, ওটা বাদ, মাঝে যেটা হলো সেটা বাদ। আসবো চল আয়, সেটা ওর সাথে বুঝবি, তুই যাস না। হ্যাঁ মিডে জয়েন কর। সরি যা, চল এখন দাঁড়ালাম। এবার তুমি চলে যাবে না? না এবার একসাথে যাবো নাকি? হ্যাঁ এবার যেভাবে সে পিল আউট করেছিস মনে আছে? হ্যাঁ ওখানে দুজনের দিকে তাকা। এবার তাহলে হাতটা ধরে চল। হ্যাঁ হাত ধরতে পার। এবার এটাই তো কি করলে তোমরা কি করলে? আমরা দাঁড়াতে হ্যাঁ চল একসাথে স্টার্ট করি। না না আমি আগে, না আমি যখন ফ্রন্টে যাব তখন তুমি আগে না করি। কেন আমার পার্টনার নাই, আমি জানি আসবে না, আবার আমি সিঙ্গেলি হাইট আসব। ওটা আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করে দেব। ঠিক দাঁড়াও, তুমি এখন পার্টনার তো কনফিউজ হও না, একদম ইজি স্টেপ করাবো তাকে করো। আমি কি বলছি, আমি সোজা গিয়ে চল ফ্রন্টে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ প্যাড আমি বুঝতে সামনে। এই তুমি স্টার্ট করছি, একটু মিউজিক তো চালা। 1 2 3
করে তোমাদের সব নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর কোন গান থেকে দ্বিতীয় শিখতে শুরু হচ্ছে? অন্য ছাড়া চলে গেলি তো? না, হ্যাঁ না, তুই তো অন্য ছাড়া কি করে গেলি বল? বাবারে বাইরে বেরোতেই দেবে না। আমাদের বলে তো লাগানো না কাপড়ে থাকে করতে হবে। আমি তো বলছি ছাড়ি নিয়ে আসবো। তাহলে ওরা হয়তো ছিল এভাবে তাই। আচ্ছা স্টার্ট আর তো আগে ছিল গানটা তো আগে ছিল। এই শিল্পী হয়ে গেছে। ডান্সার সিকোয়েন্স থাকবে কি? ডান্স করতে এসেছি আমরা না? ও সরি। ডান্সার সিকোয়েন্স গুলো এখনই আমি লিখে দেবো। হ্যাঁ সেটাই। মডেল কনফার্ম? মডেল কনফার্ম? আমি যখন পিছনে টান নেবো তখন তুমি মিডিলে আসবে, ঠিক আছে? টান। বেশি করে পোজ দেবো তাতে অডিয়েন্সের সামনে আসতে পারবো আমরা। এখানে দুটো পোস্ট চেঞ্জ করে দাও। চলো হ্যাঁ তোমরা ক্যাম্পিং এ করে কথা বলো আজকে দুজনের সাথে। আমরা তো করে এসো কি করে? তোমরা এসে কিন্তু সিরিয়াসলি নিচ্ছ না যখন রেডি হচ্ছ। আচ্ছা পোজ দাও। আচ্ছা বেরোনোর সময় তো পোস্ট দেবো। পোজ দে। আচ্ছা এখানে পোস্ট দেবো। হ্যাঁ তোমরা আসো বললাম তো ঘুরে ঘুরে এরকম দিয়ে দেবো এই পোস্ট একটু টাইম লাগতো রে দেখছিস। আচ্ছা চলো এবার ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাও। তোমরা একটু খাতা খাতা খাও আমি পাঁচটা দেখতে গেলে এখন তিনটে বাজে দুটো ঘন্টা রয়েছে আমাদের হ্যাঁ ডিজাইনার কি করে ঢোকাচ্ছিস? তোমরা ডাকছো? যাও। এই চারটে থেকে দাঁড়াবো আমার তো হয়ে গেল না তুই আমার এভাবে জিজ্ঞেস করো না কে যাবে তুই যা বাকি যাবে না। সেকেন্ড কি হয়েছে না সেকেন্ড না আমি ওখানে চলে গিয়ে আসবো আমি এখানে নিচে বসে দেবো এখন তুমি করো এতটা মেকআপ করতে গেছে যা আমি তো ওটা চলে গেছি না আমাকে একটু ক্লাব করো না। না একদম না একটু অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো তুমি ঝটাস মানে ডানে ছিল বামে চলে গেছি लोग अभी लंच पे बैठे तो पीछे सब लंच के लिए बिजी है। तो हम लोग लंच करने के बाद नाउ आफ्टर लंच हम लोग रेडी हो जाएंगे फिर हम लोग इवेंट में जाने के लिए। फिलहाल अभी तो हम लोग लंच कंप्लीट कर लेते हैं तो सब मिलजुल के एक साथ लंच वगैरह कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा हो रहा है। सो अभी लंच का टाइम हो गया है सब आ जाओ लंच करेंगे। सो अभी चलते हैं लंच की तरफ। यस হ্যাঁ আমি কিন্তু কোনো ফটো তুলছি না আমাকে একটা ফটো তুলতে সাহায্য করিস তো সবাই। আমার তো সব ভিডিও হচ্ছে। র্যাম্পে যদি ভুল করেছিস না তো ভালো লাগছে ওটা না মনে হচ্ছে তোমার চোখে ন্যাচারাল কালার ওই যে তুমি করেছিস এটা দূরে যা তুমি অ্যানিমেশন করো তোমার সৌন্দর্যটা ওটাই আসছে দেখো তুমি ভালো করে এই বলছি আমি আসলে এটা কার ছিল আমি জানি না Dale aquí todo se vale. Si quieres decente que tiene modal, pero él pasa a quitar todas las vocales. Baby me corrompe. কোথায় রেহান করে রেহান এখন মেকআপে বসছে। No cualquiera আচ্ছা রেহান মেকআপে por eso que tú me corrompes.
सो फ्रेंड्स हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। सब और बाहर चले गए हैं, अभी मैं भी जा रही हूँ। तो हम लोग अभी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे ये ओकेशन हो रहा है उधर पे जा रहे हैं। सो आज हम लोग का जो इवेंट जहाँ पे हो रहा है, सो वी आर सो टेंस अबाउट दिस। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। और फिलहाल तो अभी सब लोग ऑलमोस्ट ये पीछे महुआ रेडी हो रहा है, और महुआ रेडी हो रहा है, जस्ट महुआ ही बाकी है, बाकी सब कोई रेडी हो गए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं इवेंट के उधर पे। अभी रूम से निकल के अभी गाड़ी आ गया है हम लोगों को लेने के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। आई होप अच्छा ही लग रहा है। आई विल शो यू मुझे कैसा लग रहा है। শাড়ি পরে যাওয়া প্লিজ, আমি এখানে রুম দাঁড়িয়ে থাকবো। तो फिर अभी जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी आ गए हैं, अब गाड़ी में बैठ के हम लोग इवेंट की तरफ जा रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, आई होप इवेंट अच्छा ही होगा। सो फिलहाल चलते हैं इवेंट की तरफ। हाँ चलो, we have reached at our event point. তুমি তো এই মোবাইলটা আমাকে ভিডিওগুলো দিদি ওর মোবাইলে তাহলে আমারটাও করে নিও, আমি ওর থেকে নিয়ে নেবো। হ্যাঁ, ওই তো একই ভিডিও, পুরো ভিডিওটা করবে আমাদের। না না না, খুলবে না। থ্যাংক ইউ।
এবং একই সাথে আমাদের গর্বিত স্পন্সর নতুন ধারা ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনাকে বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করছে আমাদের সাথে এসে মঞ্চে যুক্ত হওয়ার জন্য। এমন মনে হয় দেশে অ্যাকচুয়ালি মানুষকে তার অভিনয় দিয়ে বশীভূত করে ফেলছে। ইয়েস, টেলিভিশন বেস্ট অ্যাক্ট্রেস, দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি আফরান নিশো। একটা করতালি হয়ে যাক আফরান নিশোর জন্য। আমরা আফরান নিশোকে বাইফা অ্যাওয়ার্ড 2022 বেস্ট অ্যাক্টর টেলিভিশন পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়েছে। সবসময় আমাকে আরিয়ান বলতেছিল আমার ছোট ভাই ডিরেক্টর যে আমাকে অনুভূতি করেছে সবসময় নার্ভাস থাকে। যাক, এটা আসলে শিশু সুলভ আচরণ আর কি। বাচ্চাদের হাতে গিফট আসলে পুরস্কার আসলে অনেক নার্ভাস হয়। আমি সবসময় বলি যে এটা একটা স্বীকৃতি, এটা একটা সম্মাননা পুরস্কার। এটা পেতে আমার খুবই ভালো লাগে এবং আমি যেন সবসময় বাচ্চাই থাকি সব মানুষ। আর ইয়েস, হি ইজ দ্য বেস্ট ফর পোয়েম রিসাইটেশন। বুঝতেই পারছেন, কবিতা আবৃত্তি করে আর এত ভালো উপস্থাপনা। এবারে আমরা রানীর জন্য জোরে একটু করো। অনেক অনেক শুভকামনা রানীকে। শিমুলদা রোকেয়া
I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I put all your things away. फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के एटलस हम लोगों की इवेंट कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की इवेंट कंप्लीट हुआ है। सबसे बड़ी बात, I win this one, so I'm too much happy for this one. First time आउट ऑफ कंट्री आके परफॉर्म किया है, सो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो आई एम फीलिंग वेरी 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 ग्लैड, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है कि मैं अपने देश को, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। एंड बांग्लादेश से मुझे जो मिला है वो है फीफा अवार्ड शीमा दास, लिखा है इधर पे, नाम भी लिखा है। सो आई एम टू मच हैप्पी। सो आप सबके आशीर्वाद से ये इवेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है हम लोगों ने, एंड बहुत हैप्पी। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की इंसान की बिहेवियर सो नाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर होटल। सो बहुत रात हो गई है, ऑलमोस्ट 1 PM। सो अभी डिनर भी कंप्लीट नहीं किया है हम लोगों ने। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल की तरफ। फिर तो होटल पे जाके तो बहुत मस्ती होगा। फिर सब फ्रेंड मिलके एक साथ मौज मस्ती, अड्डा, एक साथ डिनर वगैरह, बहुत मस्ती होगा। सो अभी फ़िलहाल होटल की तरफ चलते हैं। I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's yours. सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच टू आवर होटल एंड रात बहुत हो गई है, नियर अबाउट 2 o'clock। अभी हम लोग फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर सोएंगे। फिर कल भी हम लोगों की और एक नया शुरुआत है। कल भी एक नया दिन का नया शुरुआत है, तो उधर भी हम लोगों का बहुत सारे जगह पे जाके, मतलब एक बहुत पार्टिसिपेट करना है बहुत सारी जगह पे जाके। सो एनीवेज, आज का ये बांग्लादेश की सफ़र की पार्ट 2 इधर पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। पूरा इन तक देखने के लिए, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सबको थैंक यू सो मच। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वैसे ही हमेशा बोलूँगी और अभी भी बोलूँगी, वो है डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली शेयर ऑल्सो। सो पार्ट 2 इधर भी ख़त्म होता है। No,